इंपोर्टेंट वीडियो को देखो +2 बोर्ड एग्जाम सिलेक्शन क्वेश्चन जो मैंने एवं +2 2025 +2 बोर्ड एग्जाम देवे एमआल ओडिया बहुत इंपोर्टेंट 2 मार्क 3 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन देखूँ। तो आज आम डिस्कसन करवा 2 मार्क 3 मार्क बहुत इंपोर्टेंट देखूँ। आज आम तो वीडियो टू लास्ट तक देखो। तो चैनल को न आसते चैनल को सब्सक्राइब कर जातु जहाँफल प्रत्येक दिन आम एमती सब सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं आसुचु। तो देखो प्रथम प्रश्न होची आमर सेकेंड चैप्टर पुष्पपुर वर्षा बरण जोटा कि एमआल ओडिया देखो देखो मुझे कहीदे जदि आपण मैंने 2 मार्क कि 3 मार्क लिखुंट ताले निहाती आपण मैंने प्रबंध कि तार प्राबंधिक नाम लिखिकी तार एनसार लिखे जहाँफल कि आपने फुल मार्क मिले। देखो प्रथम हूँ मानव जीवन परम काम्य हाँ काम्य कौन बोली लेखक कहते। तो प्रबंध प्राबंधिक पुष्प वर्षावरण प्राबंधिक पूर्णचरण पाणिग्राही। तो सेदाचित धनरे उदर गषण उदर पोषण सुंदर स्वास्थ्य निर्मल मन और मानव जीवन परम काम्य। तो यह तार क्वेश्चन रो आंसर। देन देखु नेक्स्ट देखु नेक्स्ट हूँ कौन शिखापी सभ्य समाज वनवासी पाखक आसवे बोली कहुई। प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचरण पाणिग्राही। तो जगतरू तस्करता लोप पाइले हाँ मानविकता शिखापी सभ्य समाज और वनवासी को वनवासी पाखक आसवे। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रश्न अच्छी जलद को देखो जलद को अविरत बारीपात करने को लेखक कहीं अनुरोध कर। तो प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचरण पाणिग्राही। देखो वीडियो टी बहुत लेंथी हो तो मुझे स्पीड पढ़ाऊँगी आपण मैंने बुझीपारे कि नहीं। देखो तार क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस करूँ बहुत हेल्पफुल हो पार। तो देखो यार उत्तर हूँ प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचरण पाणिग्राही वनवासी मानक निराश नक वनभूमि को श्यामल उज्जवल और करदेवाई जलद को अविरत और बारीपात करने को लेखक अनुरोध कर। तो नेक्स्ट देखो 6 नंबर अच्छी देखिपे। तो महावनर महासंगीत शुणिले मन केउटी चली जाए प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचरण पाणिग्राही। तो अनादि जुगर महाजनर उदार संगीत यार बक्षरे मिसी आसुअछि। देखंतु तो ये प्रश्न देखो घन कौन देखि स्तंभित हेब बोली कहुई। तो प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचरण पाणिग्राही। तो उत्कलवासी हाँ उसको उत्कलवासी भागीरखी तीर बसी पिपासी और रत्नस्तूपरे बसी उपवासी थिबार देखि घन स्तंभित हेब। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न देखिए तनी महानदी उपल शज्यारे जाऊ जाऊ कौन करे। तो देखो प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक होती कृष्णचरण पाणिग्राही। तो तनी महानदी उपरे शज्यारे जाऊ जाऊ स्वर्णरेणु ढाली दिए एवं नरनारी मान देह स्वर्णनारी ढाली दिए नरनारी मान देहरे। तो यह था नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ 2 मार्किया क्वेश्चन आप मन रखु। देन देखो कमल कामना करी कटक को श्यामल करने को लेखक अनुरोध कर। तो प्रबंध लेखक कौन अनुरोध कर कौन हो। तो देखो प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचरण पाणिग्राही। देखो उत्कलर महानिशारे जो ज्ञान दिग जलुला ताहा अखंड रहु कामना करी कटक को श्यामल करदेवा लेखक अनुरोध बा बारीपाद को अनुरोध कर। बारीपाद माने जल को देखु देन कौन न कले बारी बाहर उत्कल भ्रमण सार्थक हेब नहीं। प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचरण पाणिग्राही कटकरू दक्षिणामुखे जाई थरे कोणार्क चारु चूड़ा चुंबन न कले बारीबादर उत्कल भ्रमण सार्थक हेब नहीं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन यार क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस करूँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम आसे आप लिखिपारे। देन देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो तपस्विनी सॉरी हाँ गंगाधर मेहर तपस्विनी पत्र। तो यार क्वेश्चन मतलब बहुत इंपोर्टेंट देखो देखिपे मुहि तपस्विनी मते न करिब हेय यह क्यों प्रसंग में कहुई। कविता हूँ तपस्विनी पत्र कवि हूँ गंगाधर मेहर। तो निर्वासित सती सीता स्वामी रामचंद्र द्वितीय पत्नी ग्रहण कर आशंकित हो लिखिथिले जे द्वितीय पत्नी ग्रहण करथिले तपस्विनी सीता
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖି ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସତୀ ସୀତା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଏଇଟା 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ମହିମାମୟୀ ନାରୀଟି ବା ନବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରଣାପ କରି କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଜପ କରି ଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଏତିକି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସହାୟତା ବିଷୟରେ ସୀତା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ? ତ କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧଟି ଲବକୁଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିପ୍ରେରିତ। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ଯଶୋଜ ସନ୍ତାନ ଲବ ଓ କୁଶ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବାର ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘୃଷ୍ଟି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କବିତା ବଡ଼ପଣ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ବଡ଼ପଣର ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିଛି। ତ ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି ଯାହା ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବା ତାହା ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟିକୁ ଉପାର୍ଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା କାହାକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି? ତ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବିତା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ବିନୟ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶଙ୍କା ଓ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧୁର ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିନୟ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ତ କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସନ୍ଦେଶରେ ବାଲ୍ମୀକି ଠାରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ବିନା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସୀତା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପତ୍ନୀ ବିନା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟ ଆସେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବାର ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ତ କବିତା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମାୟଣର କରୁଣ କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବ୍ୟତୀତ କରେ ତ ଚିତ୍ରପଟ ପରି ଅତୀତର ଘଟଣା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମକୁ ଗଣଯୁଗ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପତ୍ର ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବନାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ତ କବିତା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର, କବି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ତ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସତୀ ସୀତା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ବିନା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାରୀ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ନାରୀର ମନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସତୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦୁଃଖ ବୋଧରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଠିକଣା ଜପ ଓ ତପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସନ୍ଦେହ ମନ ବିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀର ବିରହବ୍ୟଥା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାର ସୂର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କବିତା ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା, କବି ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଲେଖିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଛି ତାର ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ
तो पूर्व दिग छाड़ी तपन पश्चिम दिगरे बुड़ी जाइछन्ति विदाय विस्तार आयोजन लगी रही थाए। तो नाना रंग आकाश आच्छादित होता है। तो दल 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 पक्षी करुण गान कर आकाश में उड़ी जाइछन्ति। तो गछगुड़िकर छाया विस्तार हो जेपरि सूर्य पाद तले शत शत प्रमाण जनाई थांती। तो सूर्य अस्ताल समय हाँ ऊर्ध्व आसन में बसी प्राचीन प्राचीन अनाराग निजर चारुबदन टी देखी था। तो देखो यार तार तार प्रश्न उत्तर ये थिला। तो आपण आशा करुँच वीडियो भल लगुव। देखो प्रणय विरह संपर्क कविंर अभिमत कवितार अवलम्बन कर। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कवि हूँ गोपबंधु दास, कविता बंदीर विरह कथा। देखो सूर्य जितेबले पश्चिम आगार अस्त हो प्राय कवि गोपबंधु जितेबले प्रकृत अनुरूप सौंदर्य को विदग्ध नयन चाहते से किसी समय बाहर रही प्राणर प्रभाव देखापी। तो मन बलाई प्रणयर रूपक पीयूष विषि रही। तो विरह रूपक विष प्रणय पीयूष विरह विष मिसब यह विरोध आदेश कवि प्रियजन को छाड़ी हाँ हजारीबाग जेल रे बंदी होता। तो प्रियजन विरह कविंकर प्रियजन विरह कविंकर प्राण कांदी उठीला। तो यह तार क्वेश्चन रो आंसर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मैंने मन रखु। तो देखु जमदूत बोली कवि क्या कहते और कहीं कहते तार आंसर बोधे मुझे लिखिनी। देखो टी देखो नेक्स्ट प्रश्न आम जा। तो प्रश्न देखो बहुत इंपोर्टेंट। तो क्या बिराड़ी वैष्णव बोली कहुए कौट आम भुवनेश्वर बेहरा तीन टुंडे बहुत इंपोर्टेंट। तो प्रबंध तीन टुंडे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा शासन क्षमता पाइबा लोभर जनतार प्रतिनिधि हेबाकू बाहरी निज निजर निज निजर पेकाली बजाई सभा समिति बाहास्पट मारी भड़ाटिया लोकंर साहाय्य भ्रम बढ़ाई धूआं बाण छाड़ी धन कार्पण्य सेवार सामयिक आश्रय नहीं प्रतिद्वंदी को कृषा हाँ प्रतिद्वंदी को कुष्ठा उत्तन्न करी कृषा रतन करी जनता को आकर्षण करी लोकंर भय देखाई प्रचार करुवा लोक विराट वैष्णव जनप्रतिनिधि बोली कहुए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो प्राय आसे क्वेश्चन रो आंसर जो तीन टुंडे। नेक्स्ट देखो मांकड़ चिता मारुवा नेता माने कौन करती। देखो बहुत इंपोर्टेंट प्रबंध तीन टुंडे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा मांकड़ चिता मारुवा नेता मानकर राजनैतिक पट परिवर्तन करने विस्मयजनक बाउंसराणी खेल आरंभ करती। राइट। तो नेता क्यों नेता लाठी धरी आउ किए रंगोली छता धरी दुई बाउंस खुंब मझीरे बंधा होइथिबा। तो तार दौड़ी रे कार छवि देखा विचित्र गति गोटे गड़े भर खेल दिग परिवर्तन कर। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न हूँ लेखक गणतंत्र को कहीं दोषी करना। तो प्रबंध तीन टुंडे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा। देखो गणतंत्र शासन दोषी नुहे कि आम ए दोषी कारण आम दोषी कारण आम गणतंत्र शासन पर उपयुक्त नुहे आम अवस्था आम निजे ही दायी। तो आम भली मेढ़ा गुहाल निज निज प्रतिनिधि रूपक गधिया मेढ़ार पोशाक पिंधि आमको गोटे गोटे करी खाइले से तार दोष ना। तो देखो यार आंसरटा बहुत थिला बहुत इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट जीवा लास्ट देखो लास्ट आमर अच्छी यहाँ गणतंत्र को द्वारा शासनर अर्थ कौन बोली लेखक कहते। बहुत ये क्वेश्चन आंसर बहुत इंपोर्टेंट। देखो तीन टुंडर 2 मार्क कि 3 मार्क आप लिखु गणतंत्र शासन अर्थ में लेखक कहीं कहते प्रबंध तीन टुंडे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा। लेखकों मत गणतंत्र द्वारा शासनर अर्थ जनता व्यक्तिगत भाव में सीधा सड़क शासनकर्ता न हो द्वारा प्रत्येक भाव में बछा जाउथिबा प्रतिनिधि को ही बुझाए। तो ये जनतार प्रतिनिधि सीधा सड़क शासनकर्ता हुंती जहाँ से माने निजे बाछी था शासन क्षमता और शासनर भार जाशुणी समर्पित दियंती। तो यह दिला तार आंसर। देन देखो नेक्स्ट प्रश्न। तो क्यों देश में भोटदाता मान लोक प्रतिनिधि होगापी उपयुक्त। देखो कौ देश में भोट देवाई लोक प्रतिनिधि होगा उपयुक्त। तो प्रबंध तीन टुंडे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा। जो देश लोक शासन संबंध ज्ञान में सुशिक्षित जो देश में लोक ज्ञान में सुशिक्षित थे माने शिक्षित लोक थे निज नागरिक और अधिकार तथा प्रतिनिधि बाछबार गुरुत्व सपक्ष सचेतनता और से देश में भोट देवा लोक मान प्रतिनिधि हवा आवश्यक बा उपयुक्त। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्यों उपयुक्त व्यक्ति को प्रतिनिधि रूपे बाछा उचित। बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे। देखो प्रबंध
ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପୁଷ୍ପପୁର ନାହିଁ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସାଧୁତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଓ 10 ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବାଛିବା ଉଚିତ ରାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ ଯଦି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।